Channel Etama Tinan le Pam Taba Télévision 3 TV Getaba Will le point contre la Martinandi qui baisse un bed nougain to the point taba ni mole to the post de soba wende nes le guduntas rundarara yati na singa sinke de ni kokol kalra tidne meti min hidamba sek sinzindi sigre kuga pipi dara sondure min hilninga singeta tunde male bam pass ro mikka yelle isaka surwema kob korongo sinke de ni tudum damba to dam sinkot ko hele nisba saya neba tabisa yel kanga mulgi de metabna lik de mengete no ken palap senandike en kerel kan wenge adiare la lislonga kombi bi salamantar sul ninga semondi coordination des jeunes musulmans du Burkina mulgita ya bum sempa sakade ti bala sane bam tarasro gomna sente teherenti yida ya mwemba bum senangi daraba te soro menga pour na yilen tundina wala sincère totonoa rek sayane yel bilfu te bam tarahadan te soma memba yel kanga tasa bam sira kibekit ba sibrare sigre kyugora simpila yemre na wuli te bam pasake ni minitel ninga singeta tundumale bam pasro Mikael sendatin dik no kenele ninga wa bitti baksi ya totonle L'islonga kombibi salamatar sul ninga absambonti coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso muligeda metop sul panome ni men ninga singeta tunduma le ban pasor ko Mikael sendatin dik no le ninga sinke tunduma wenge saya ni sul kangandre bam singeta gomna sentite sente yida ya l'islonga bum sanangi drasor menga pour un kiera narik l'islonga korongo la saralse en komwemba fragili yani la bamulikia top sul panome bam singet aisaka surwema sendik no kenele ningawa ya handa tinkin sa menga sa ni tourma yela point bom sem pasaka ne bamye sambi kam te nan contrôle l'islam wazu namba e bugla nan gidare bugla namba te tongome e yo yisu sa nganta hilamba te kabi men nangom toto mi kam te bika yelan dole jeneza sulla kasanga te banandi ko yara en tasting ata demba te bina mano suguli e la bahal islam te butum dina wa kan shamuntu toto na ida ton kelin pa jinintar wayan taba kelin fuyin taba ni jen bal islamba ti fa be zamana yinta bat bam san wiliga botonre te sunu panom la bam pasak ni Burkina Faso min tel ninga singeta tunduma le bam pasor ko Mikael sandat dik no kenel ninga wa alislonga kombi bi sah la mantar sul kangandla kellen kenga tori on wiliga balate sin ya tutu lislonga dina payesde an kera wazu la kanara wenge bam sandat wiliga bala lislonga ya tudum sin sakande tengan bane ne bana vuim ne tabla fi pourrin la sunoro te zabra pazinye ton l'islamba to le bunni ngi ton ne ga fa pomwa ya de qur'ana han to se ya de nabiya ma han to se ina ton me gidan taade sen han pare ton ka gomde ne gombe sam pare haya contrôle mo ha ne me hen gomde on be bingin gomda ti ton de gomma l'islamba ton kana bam dambe ton ne moyemba gomda me ti abuka fa hamuni la bu gomda ya bu qur'ana hamuni la bu gomda ya bu nabiya ma hamuni ge alayhi salatu wassalam ni la bu gomda ti me ya muninga ya nere ti hanan kila ka soba ngam goma ya moy ma hantala la lebe kila idna biyama goma aywa moy ma hantala idna mi gamete na yi sababo pa ton tin buga ba soka wumtaba la jinitari ya soma la lebe pa tenga labi Yare la lislonga kombibi salamatar sul kangandla coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso kos Burkina Faso gohnera tobsen dik no le ningawani na metab lebra wazugu ambasata luibo obuliga mete gohnera sanka kila kabam kwesa ra hamsan wate abam menandi kano kena buto to na yila tabton wumbam kwesa te bala sane bam takasro polize kanga anawani yele Burkina Faso kana le passe yel nispasen juembewa tibam yesa takra kabum so wana malak bumba yemre rende bam kota Burkina Faso gohnera wanti yira ministère ninga singeta tunduma de bam pass ro Mikael tere na meto bas nor kanga bam sandatin dikatalwi pinda tiyala la wasama yiri wotonri Enkete kende halafiwa bobo wenge Burkina Faso kandre sayane l'armentar sul kansang leninga absemonte association Africa Peace Making System ne pas kantara ya association Femmes en Marche bamtala sons kansanga cible rare sigle kyure simpila yemrium to cible pisila yiba pour wara kandre gomzugule ninga sentiki ya paraba le bampas kombibi sana lui septo halafiwa bobo wenge Burkina Faso kandre wa 4 sayane bang mitba
zindi kop taxo la korongo sinke de yelle nis ba Burkina Faso son vine hawanti nyita nyo kol kala sem palle be poruma abulli ga mete kombi bi sal ben pas parba ten lui sabto net fa wona kuguri la fi obo pour Burkina Faso kandle birkenga te pamvien yiro tonle Irsana te Mahmoud Sawadro ya bangamit senke de nyokorga wenge bam senke heptarsro lab korong senke de Burkina Faso sumbe yali le ninga pour senke nyokol kalra sempale be de porwa abuliga metia sida Irsana ngis tan sobon sort sa sen liberandik no kenela nisbawa an coup de Burkina Faso nimbuida rin na mette bam tarsa zugula bwersa na yelembang yella siya tutunli abkellen kenga toron wulitia sida te Burkina Faso gohne da rika no kena na yilan tonre te nyokorgo liberan Burkina Faso labsoma mette senkene no ken kan wenga wa hane Mahmoud Sawadra tagasra ren na mette sakala kala venaka nimbuyi de senkede zabkanga wenge ti yida nimbuyi le nisba sembe be galun temso wa ren na mette sakala ba an yidu wotono de senkede yelle ninga pour Burkina Faso sembe wa ya ren la wuliginya ti go ne ra somma me an talrodo an penak kombi bisa an wuliginya ble ninga bam santar senkene tan sobon sur sa zabar wenga wa alekenga tolo wuligti paraba me tarab san somma mane an kene tan sobon surta zabra pour ibun so bang mita bam tarsa yellenis ba son wane tan so bon surta menga Burkina Faso Canada la bam min sintik yellenis ba wa wat ni Julius Buto tore kombi bisan le bam pas paraba wenge sayane Amidu Ilbodo bam muliga metia talam dala nonga le bam pas tuma kalro zekan ternar ni junor hanka compte kombi bisan le bam pas paraba 5 dabna pam tuma ya yel bam fa an wane nyokol kalra Burkina Faso Canada ya yela ken tawre muliga te kombi bisan le ben pas parba ya bam mengen terambe yella yoro wanti yida la hanna yidi yella wenemsa a Amid Ilbodo zeka ko en kos ko bibisa la parba tenen na met net fan sebra suka sanet tan so bon sorta zabro wenge wanto la parba ten songe te bi yel kanga pourin arso kanga a Aspa Diallo bam me kob korongo sinkeda wenge ha ne bamba Burkina Faso parba somma met net fan wane kuguri na yilati la fi o lebra Burkina Faso kandri ersana librantere sons kasan kangandre ya lakbantar sur le ningab sambonde te Association Africa Peacemaking System antoron lugulga ta tulusma ya tabrik bangra la vienama comparable la kombibisa ne bam sen twen lui so meng totonore tan so bon sorta zabar pourin bom sana ser song te Burkina Faso pam la fi ti nimbuyi de netaba zirin tara ayi la fi le so borsom pourin Sena yilen king Burkina Faso sodas pelislab le pas brawo de 5 net tan so bon sorta zabra wenge Burkina Faso tenga tor soba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba abza kabnore arzuma dare sigre kugo sempiri to sebile pisila yiba pourem nanti king sayane détachement du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention ram sembi barani ya boucle du Muhun sur Pelsi ya sedam sambi si hantuni bam sentir tant son source handaran wana ye kabam zaka pour l'or poli bam sensidouin titan daram dam sena manana se nyor nyaka pour la man 100% na yik pi wotodle Burkina Faso tenga tor soba ya soda sa fangil tor soba ze kabnore le bam pas sa ne sura tor dam to danti kengo perislab le pas brawdo ti tant son source nambanga masa tab sentir neble nisbawa ya neb sensidelik sardo nan zabab tenginga biti kila Burkina Faso tenga tor soba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ne Béranger Zambelon Kwera. Nous sommes venus pour témoigner la reconnaissance de la nation au personnel, à l'ensemble du personnel du détachement de Barani. Tonu ame na zingas kwese tenga yuringa anam pere sen soda nisi sumbebe Barani. Tomni sa fangeli ka pem han toma ayel ton yekane tomni si ton me san datana toma ya bum met ton kenga tawre ne pel kengari bum met na wuligi ti soda sa la nenebni sa fangeli ka pesen kin dab toro tenga na ton gan bane wa tara pang la pelra ti zabnis na soban sot sa son tom sanga ne ton soda sa le pa ne nimbuyi de zugu tumni ngayam son tum zamoa wilgameti a serdame te de pere ya bum me son wilgidido te son mombangame ti nyamba sodasa kensa itoro zabra ni tasoba so sa point nyam son kensi toro zabkang poronwa et son kotwende yata akelumbuyi ne sodasa taba fangil kapi sen kenne zabra ni tasoba so sa
yam te naw hal yella singr wakaten to taboto yam sebra kalle te naw tan so ba so son wa ti yam te en ton zabne ba me banga me to sera nep sentar panga en yidba tumni nga yam son tomboto na sommon kel pa boto hal nan to tare wakat ninga yam san ton to ba sene etum na la gibelra zikanga su kanga wa ya bama waton kenga ton paten gidarba to pawai la mette de bang top san wa to watme abebu watimiki ti neveni sumbeba metara pang ni lokot pole la mette to mbaw ma la mette to mbaw ba on wiliba ti bum zang fa gil kepesa wa to wa ton keten yede bane bum fa que en tout point de vue nous restons supérieurs à eux. Ina kinga lafiwa wenge tena wiligilamente wahable nimbuida ya Orokuwa commune rurale mbe yuba province wa région du sud-ouest sura bampa ma lorto yirpa le lorto yirsanwa na song nimbuida lafi bob na to king tolo wenge tena meti ya sentuni programme de renforcement des infrastructures socio-économiques prise ram sababo labna to pam silfanta me lorto yirkanga na hanale song tena bale penataba ne solmo wa benle mum se nan ton son to wum tap ken la Philippe Ranwa la biges ni buyi de taba zin tara na yila fi pour wa ada yi sababu titum nan tara Alexis Belamnaba na beranjo zambelongo ze kabnore nan tu punido suno learning season ben barara to paka loto yir kan kolimse sibrarare sigre kyugre simpila yimra sando bitti banksen ya tuto ya sunore yila la kidangbo totore la hawahable sumbe Orokuwa commune de Porin sumbe yoba babra la nimbu de wulig de sunore sinkin de ne wala santon pame l'autoril parlera meti ya ministère ning singeta loyel sumbe Burkina Faso kaze kantorna ntenga taw dambam sen brab so kasen na ilente la fi oton zindi Burkina Faso am labna ton me l'autoril kanga wuliga meti ya bomu sinten taton CFA wa million kobisi la pisila tabo la blekin sa Porin sen ministère ning singeta la fi la yulom da yelle Robert Kargugu bam wuliga mete bam sonria noro nepsen ton rompame ti go nera na yak ligde botolo nantela rifa gilkapi la fi oyinga ministère de l'économie et des finances prend ton kuni kun kasanga ya wahable lortoyira yamenga yam tia lortoyira ya nere atara maternité parba hanan do zininga wa atala dispensaire hanan tal kwamba ne nimbuida ni comme kasamsa ministre hanzabden atara dépôt de vaccination hanan mbort kwamba zinisa aya CSPS complet ministère des finances il y a 200 millions la biyisia nan kitabna me lortoyi kanga 5 nepsen zinbe ndre botonda yati tenrambanga satabulgame til otolil kang poronwa lotoemba zembebe na yilo tonson ne batokel mpama la fi botonle lebele kenga tawlon wulgi ti zulu ni sandaba tengaram sinzerse bamna se brabsukam ti el 15 fangi ke peton yidi tibale lotoli sanme ankelembe babarambe nle ti terme yaron patolombe bende palui mu ko tobre bamna se brabsukam ti el kang ton pam yidi lotoli la kano infirmier diplômé d'état il y a infirmier chef de poste l'état sage-femme mbekane la l'état infirmier le pahaba là il y a sida inangehame ne médecin chef de district ne directeur régional de la santé wa ti bo lortoemba modre te bois pa ka ti tum de yisoma yati bang ti lotoli kanga boton napsen liben wata nan to me sayne babarambe ne Orokuwa yati bang te akelen to na gani lotoyi bambabna sindar de bebe ti le bambabnu ambe commune de Porin lorto emba mesam kelen patolon wa wabenda minti ninga son geta la fi wala yulom da yelle kenga tawlo wulikti bam mesa waton lebe abna tembe sanna yilant lorto em to zinbe ante nimbuida inati tema buma Thomas senke de dekibe pour un tisane romik de namsa sur le kasanga absemo de coalition des chefs coutumiers bam darambe ni kibe kitba arzumara sigre kuga rasm pigium tusible pisila ayiba pour bam sen zen taboto ne sentunib tigis kasanga yi wenkato absena ko su Burkina Faso tenga to dama to man suguri la biol sarok mar Christian Kabor vima en coin soromeng aki kataton yitla kera wala sandate bam kelem bena benre
pulgien te bam datamento me na toro songo ti la fio boba bam Luis Bamenga en sebrob suka ti yel kere ton pa manasro wakatra la ninga menga Burkina Faso nimbu da vimsi ya toro a Serge Kaboure ne beraji Zambelongo côté de la veine me yidwoto Burkina Faso kanle na mwende kasen zin janvier ki ula son pisila anasa son lora tabda isababa nkite tabna yonka tenga na kodra rock ma Christian Kabore table patin l'arme yi manaf sandata aya sababa nkite tulor migna nam sab sambo ndolamba pulmi dolamba na ton certa babam mesin siram apko sa tenga taw damba sambebe zawla botonda tab gesam banga na manra yisa rock ma Christian Kabore de sempale na kende ninga sondike tale patin pa ma yi man handata apapum suno mbamba apsia kang peron apakellente karok ma Christian Kabore na ton yiwo bali yati bang top kenga tawle anale bin le pulgunif sinkede ne teda ligi damba sanduda sayene bamba tenga nuga rasin ya leben botonda li fangil kapi rala meti tenga taw dam sembab sukam zule kang ton rondo ko sempale ay mosibo kontni ka fangil kapi etankel lempap sia kaperon yati bang top sencerta botonda minsininga songeta dina yella romika yelle bamme jinda bende le lopera romik na nam sasinya ka bien kli tabna ton certa bam bamme komba ni pululi tenga na torongan bani onyinga min na messaging benda a wilga mete gomda sangoma apalui mu kutubli bam nan ta sa nedninga ko isa sen som mantawa yati bangati l'armental sul le boton de ser romik na masulla yul sen sac de coalition des chefs coutumiers ya romik na masbuto toli na sul kang point aptumde yato poluni fu tenga taw damba te bam mena kangese zule ni sa fangil kapi burkimbi wa sanvui aporam boton dam tapton rangi tilemsi fo san vini nyuga wakatra la ninga watan wa banem kado ariare la san kini boyara pagonsi onitam satara ya kibes ndabed nugi television 3 TV get batina dikum ponita rundara wona sosre fangi lafi seknali wenta asxobero